kay turiñañayay, tayta mamayay, llaqta masillaykuna. Rimanakusun llaqtanchikpi chakra runapa. Kawsakuyninchikmanta, rurayninchikunamanta, derechunchikunamanta, costumbrinchikunamanta, chaynallataq proyectunchikunamantataq. Qhapaq ruru, Pachamamapa sumaq aypukuynin, nisqan sutiyuq programanchikpi. Kaymi Asociación Pro Derechos Humanos, APRODENISJAN institución parurasjan. Allin punchawkachun kuyasqa uyariqllaykuna. Kay hayallapatawan kutiriykamuchkaniku kunan punchaw hamkunawan kuskanchakuykunaykupaq kay musuq achikyay pachapi. Kunan riki chunka tawayuq agosto killaña. Ari chunka tawayuq agosto killa. Chawpi killaña, kay wayra killachan, mamacha asunta killa. Chaymi riki paqarin raymina kachkanqa punchawnin kasqanrayku. Chaynaqa allin hamukuyta qullaykiku yapatawan kay programallanchikman. Qhapaq ruru Pachamamapa sumaq aypukuynin. Castilla simipi, fruto sagrado, fruto bendito, regalo amoroso de nuestra Pachamama. Chaskikuyaychik huk kuyakuywan rimakuykuylayta. Riqsisqaykichik Tarcisio Quispim kallachkani, Quilinchito de los Andes hamkunawan kuskanchakuykun, sapapatachay punchaw kayrimanakuyninchikta aparichkani. Kayrimarinakuytam riki unanchan aprode, punta rimayninchikpi, uruna siminchikpi, Andes la urunakunapa rimayninpi. Quechua runakunapa rimayninpi. Kay Ayacucho llaqtamanta lliw Perú suyuntinpaq. Yuyaymanarichik kuyasqa riqsisqallaykuna. Kay programallanchikqa lluqsirin sapa sábado, hinaspa domingo punchaw, suqta horas achikyay pachata. Sapakuti hina Radio Jaribento 106.5 FM Wayra Wasintakama sunquchaykipi. Chaynallataq uyarillawankikumantaq redes sociales APRODE Ayacucho nisqantakamapas. Chay Facebook nisqanpi. Chaypi mriki waqaychaykusqa kakullachkan munasqayki punchaw uyarinaykipaq. Chaqchuritaq kay programanchikta ayllukunaman, riqsisqaykikunaman, llaqta wasi masikikunaman
chaynapim yanapawankiku ñuqayku astawan puntaman purillanaykupaq. Rimakuykullaykiku sapakuti hina llapallaykichikta wawqillaykuna hinaspa panillaykuna chakra ruruchiqkuna. Ñamriki qamkuna ñampiña tarikullachkasqankichik hinaspa ñariki puririchkankichikña tampukunaman qhatukunaman. Chay feria semanales nisqanmanya chaypi mriki qamkuna tupanakuykunkichik llaqta wawqi paninchikunawan astawan riki tukuy hawanpiqa warmikunam illallanku rantipakuq hinaspa rantikuq kay imapas ruruyninchikunata qhipirikuykuspa hinaspataq chaypi ruraykullanku tupunakuytapas. Allinpiqa qallaykullanchik huktawan kay patachay punchawpi musuq willakuykunawan hinaspa rimariykunawan qamkunaman munallachkaniku chaqchuykamuyta. Llakikuypaqmi wawqillaykuna hinaspa panillaykuna kay punchawkuna pisilla kay programanchikta puntaman aparinaykupaq. Aswanja allinpiqa kunan sapakuti hina rimarichkasunchik imatas aparimun kay Perú suyunchikpi chay política nisqan. Chaywanja yaku timpu upyayninchiktas hachacharullasunchik. Chaywanja aswiksa nanaytapas tarikurullasuncha. Rimarinanchikmi riki. Kuyasqa riqsisqallaykuna. Chaynaya llakikuypaq kay política nisqan. Chay ruraykunaqa riki lliwtam sasachakuyman apallawanchik. Chaynaqa hawanllam kananchik ima rurasqankutapas ima rimarisqankutapas. Aswanja chaykunaqa mana allinpaqlla riki chay politikukunapaq. Chaynallataq rimarina kachkanqa hasta ima ruraykunas kachkarqa llaqtanchikunapa punchawninpi rayminpi. Chay Día Internacional de los Pueblos Indígenas nisqan raymipi. Hinaspataq kay killaqa yuyarina killa kay Ayacucho suyupi. Kay tukupay rimaypi kuyasqa wawqillaykuna huk hatun ruray llumpay allin ruray qhispirin. Chaymi riki punta rumi churay kay santuario de la memoria wak ollada lawpi pirqanapaq qhispichinapaq. Chaypaqmi riki panillanchik presidenta de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos del Perú Anfasep nisqanmanta rimariwasunchik mama Lidia Flores. Chaynallataq aprode ukupi llamkaq wawqinchik Ernesto Ambiapa rimarinintapas. Chayqa imaninantaq Ayacucho llaqtayuq wawqi panikunapaq. Kutiriykamullasunchik suyaykullawayku kay programanchik hispichinapaq. Chaynaqa hinalla kuskanchakamuychik.
Achkiykamuy, kanchaykamuy chaskay lucero. Tutayaypi purillachkaniko kay Perú suyupi. Ay, ay, ay. Chaninchaypija, kuyasqa wawqillaykuna. Kunan meriki achki pisirin. Chay chaska, puntanchik illariq. Chaynapi kay crisis institucional nisqanmanta lluqsirinanchikpaq. Kay Perú suyunchikpim yachachkanchik ancha sasachakuypi, kamachikuqkunapa llumpay sasachakuyninpi. Sapa punchaw chayllapa politikukuna yaqa chay atipanakuypi hinaraq. Yaqa chay tupanakuykuspa atipanakuypi hinaraq atipanakuchkanku. Pis aswan chay paqway qarauya nisqan qhawachikunankupaq. Paqway chay suwa mana allin runa kasqanku qhawachikunankupaq. Mayjinnin chay mana allin ruray mana yachaq kasqan qhawachikunankupaq. Hinaspaqa chihaptapuniqa kay ruraykunawanja ña ñuqanchik yachanchikña pikunan pim kasqankuta. Wakiqkunaqa manañam pakaytapas yachankuñachu chay mana allin hatun tukusqankuta. Millaysimi hachasimi kasqankuta. Mana llakipayarikuspa, mana kuyakuspa, chay democracia nisqanta pisiwan apasqankuta. Chihaptapuniqa maypich yachankupas kay llapa runakuna, kay llapa mamakuna, kay llapa politiku taytakuna. Umankupa atiparusqanñachusmi chihaptapunipas llapanku. Hinaspapas chihapija sapakama mana allin mitkayninkuwan, mana allin yuyaymanayninkuwan. Chay llapa kamachikuykuna puntaman churasqankuqa lliw llapa runatam hipanchan. Wakiqkunaqa manam llaqtapa munasqankunata huqarillanchu. Lliw llapa peruano hinaspa peruana runakunaqa kaykunataqa manam chaskinanchikpaq hinachu. Astawan kay pukllaypiqa manam riki tarikullachkanku chay politikukunallañachu. Sapakuti rurasqankuman hinapas mana chaynachu. Astawanja, hinaspa, kunanja, aswan qhawachikuchkanku, chay ukupi tarikusqankuta, llapa chay justicia nanachikuqkunapas. Chaynallataq, yaqa llapan chay estado ukupi nanachikuqkuna, órganos públicos nisqankuna, paykuna minkanarikuspa, parlanarikuspa. Kay presidentita harquruyta munanku. Chayqa huk hatun pinqakuypaqmi. Aswanja mana rimanapaqñam. Chay willakuqkuna hinaspa qhawanakunapi tukuy willakuqkunapa willakuyninpas. Paykunam takiypaq takichkanku. Pakan harquy munasqanku rimariykunata. Chayna kachkaptinpas kay gobiernuñataq, kay kamachikuq gobiernuya, mana sejullantapas watakuyta atinchu. Chayqa riki llakikuypaqmi. Llantuy tutayaylla kaylawpi waklawpi. Llapa runa sillusapalla kaylawpi waklawpipas. Chihaptapuniqa manam kanchu huk hatun rimaywan kamachikuq. Hinaspa kay tayta Castillopa manam kanchu allin wija watakunan. Chayna kanankamañataq llapa peruanukuna hinaspa peruanakuna tapukullanchik
huktawan waranja kutita kutikuterispa hinaspa ninchik imaynampiraq kay hanra uyariqkunapa pampachakuyllanwan kay asnaq mitumanta imaynataraq lluqsirullaswanchik kay hacha yaku churarayaqmanta imaynataraq lluqsirullaswanchik kay asnarikuchkaq yaku ukumanta imaynataraq lluqsirullaswanchik achkiykamuy kanchaykamuy chaskay lucerito kay punchawkunapim kuyasqa wawqillaykuna hinaspa panillaykuna lluqsiriykamurqa huk tapunakuy rurasqanku chaypim nin imaninsi llapa runa kay llaqta ukupi imakunamantapas chaypim tapurqaku ima sasachakuytaq kutirispa hawachikun hinaspañataq llapa runa nin kay Perú suyuqa lliw llapa suyukunamanta ukupi ancha llapa mana allin hacha runakunapa suwak runakunapa kamachikunan llaqta illarispaqa kay rimaykunaqa manam rikiyanqa rimayñachu chaywanpas llumpay pinqay ukupiya tarikunchik kay lawninta waklawninta maylawninta hawaspapas ancha pinqakuypaqya chaynaqa imatataq rurallaswanchik kay sasachakuymanta lluqsirinanchikpaqa imaynata rurallaspanchiktaq lluqsillaswanchik kay crisis nisqan ukupi tarikusqanchikmanta chay ukupi yachasqanchikmanta tukuy rimaypiqa kachkanqa riki Castillupa waklawmanta mana allin kasqanta hawasqamantaqa hinaspa kuchuman mana allin runakunapa churarusqanmantapas tukuymi kay runapa makinpi kachkan kay presidente chihapta punipas wawqillaykuna achkiypa hawachiwasqanchikman hina pisirunmi kallpawan apawayninchik hinaspa allin tiyantiayninpas kay Perú suyunchikta puntaman apananpaq chay mana allin runakunawan tupananpaq paykunaqa yaqa chay ustupiki hinam kanku hapipakurunku pachaman estado nisqanmanya mana kanchu yuyaynin sumaqta tikraspa apawananchikpa hinaspa chihapta punipas manataq kanchu nitaq kanchu allin yuyaynin huk hatun uma hina apawananchikpaq manataq kanchu hatun kamachikuna wasipipas huk yanapakuy chay tikraykuna tanqarinapaq presidenteman hispichiqnin partido politikupas paqway yaqa suwa atuqkuna hinaña astawanqa imaynatañach kay presidente hinallaraq umalliq kachkanpas rimanku wawqillaykuna kaymanta lluqsirinapaqa kananmi chay asamblea constituyente nisqan nispa rimankum kachunya musuq constitución nispa rimankutaq kachunya musuq elecciones nisqanña nispa rimankutaq vacancia kachun nispa rimanku tukuytama wawqillaykuna hinaspa panillaykuna chihapta punipas
hukchulla rurayllam lluqsirinapaq. Chay qariki allin ruranapaq chay hacha ruraykuna harquymi. Chaywanja tukuy imapas qisperunqam. Munanchik chihaptapuni ukumanta kay estado Perú nisqan tikrarikuspa musuqmanta qispichimi chaymi chay reorganización nisqan. Chaytaqa rurana llapachallan chay institución nisqan ukukunapim. Lliwmi rikuriron ukucha wasi llapa uru wasi wichirikuchka. Kay estado nisqanja yaqa chay mata caballo hinañam sarnallaña aychanmantapas lluqsikamuchkan hiyaña lliw aychanta mana chay estado ukullamantachu aswanja llapanchikmanta llapa chay partido politikukunamanta chay ukumriki wasin chaymanta mriki lluqsimunku chay llapa hacha politikukuna chaynallataq willakuq wasikunapas ari taytakuna llapa chay willakuqkunam chay hatun willakuq wasikunam unay wataña chay política nisqan rurayman churakurunku. Chaywanmi paykuna yanapanku kikinku kasta politikukunallata chay hatun qolliqisapa empresarios politikukunata chay hatun wasiyuq tukuyrikchaq rantikuqkunata yanapanku. Kunanmi riki hawachkanchik chihap uyanta sumaq chihap uyanta paykunaqa chullalla kanku. Medio de comunicación nisqanwan sutinchakuspa paykunaqa nanachikunku chay hacha kayllata paykunaqa nanachikuchkanku chay atiysapa llapa corrupto runakunata kay Perú suyunchikpi. Allin rimaypiqa kaykunamanta sumaqta rimananchikpaqa kanan anchallapas huk punchaw hinaspa chaypi chihaptapuni tikraykuspa hawariswanchik chaynallataq llumpay allin ñuqanchikpa hawkallayninchikpaq hinaspaqa tapukuyninchikpaqa wawqillaykuna hinaspa panillaykuna manam riki yachanchikraqchu allin hawayta hinaspa mana yachanchikraqchu pasaq watakunapi imaynam kasqanta mana allin ruraykunata mana yachanchikchu qipanchayta. Wakiqkunaqa achkallañam manam kaykunamanta rimayta munankuchu ni yuyay manaytapas. Kunachallan kutiriykamullasaq aman pasakullankichikchu. Allin rimaypiqa nisqaykupi hinapas wawqillaykuna hinaspa panillaykuna tarikullachkanchik kay ayakuchu suyupi hatun yuyaymana killapi chaymi riki apakuchkan ancha achka ruraykuna munachkanikutaq añayta kulluchakamanta hamuq wawqi paniykunatapas
Taita Isaías Astopuklla, presidente de la comunidad wan Cuscanchakuykuspa hamuqkunata. Hinaspata hamurqakuta uchurahaymanta warmakuna. Taita Jonathan Waylo Kusichipa umallisqan Colegio de Alternancia Mártires de Uchurahay nisqanmanta. Hinaspa warmakuna chayamurqaku kay Ayacucho llaqtakama. Hinaspata tupunakurqaku Anfasep ukupi paninchikunawanpas. Hinaspata chaypi rimarichkarqaku imaynas kasqa chay sasachakuy punchawkunapi kawsakuyninchik. Uchurahaymanta chaynallataq kulluchakamanta hamuq wawqi paninchikunam watukuykurqakutaq kay Museo de la Memoria Anfasep nisqantapas. Hinaspataq chaypi rimarirqaku Anfaseppi mamakunawan paykunawanmi llumpayta yachaykullarqaku. Hinaspataq chiqapiqa llumpay allin kayna tupunakuspa rimariykuna. Chayna rurayá ama tukuruchunchu astawanja watakunamanpas kachunta. Llaqtanchik ukukunapi llapa llaqta masinchikunawanpas tukuypa hawanpiqa musu sipasninchikunawan paykuna mana qunqanankuchu astawanja hawarinanku imayna haykayna kay pasaq watakunapi kasqantapas. Chaymanta yachaspanku paykuna allin kawsakuyta puntaman apanankupaq. Kuyasqa wawqillaykuna hinaspa panillaykuna kay patachay punchawpitaq merike apakurqa punta rumi churay kay Santuario de la Memoria Ollada Ayacucho nisqanpi hatun wasi ruranapaq. Chay ruraytam anchallataña suyallachkarqaku. Hinaspataq llumpayta hikutachkarqaku. Yaqa chunka watañam pasarullarqa kunanqa ña rurayta qallaykullanchikña. Manam chayqa apuraw ruraruyllachu karqa. Achka kamachikuqkuna chaynallataq oficinakunapi llamkapakuqkuna mana yachankuchu llumpay allin kaykuna kasqanta. Huk wasi kaykunamanta yuyay manarinapaq kay sasachakuy punchawkuna pasaqpi tukuy ima kaqkunamanta Anfasep ukupi mamakunam kaykunata tanjarinku. Chaytataqmi Cuscanchakuykuspa tanjarichkarqaku instituciones de derechos humanos nisqankuna kay APRODE hina. APRODE kuyasqa wawqillaykuna hinaspa panillaykuna kay CBR Comisión de la Verdad hatun qillqa chaqchuriykamusqanmanta pacham kay iskay waranja kimsa watamanta hapiykullarqa kay caso Cabitos nisqanta. Ari chaypim kachkarqa achkallaña sasachakuyniyuqkunapa mañakuyninkuna chay denuncias nisqankuna. Ari chaymi pasakullarqa kay waranja isqun pachak pusaq chunka kimsa watapi chaynallataq waranja isqun pachak pusaq chunka tawa watapi
hinaspa waranja isqumpachak pusaq chunka pichqan watapi achka runakunam achkallaña musu sipaskunam taksa yachay wasipi kaqkuna hinaspa hatun yachay wasipi kaqkuna tukuy rikchaqpi llamkapakuqkuna llaqta masinchikunam hapirachikamurqaku ejercituwan kay Ayacuchupi hinaspa huklaw llaqtakunapipas chaymantam apachikurqaku kay cuartel Los Cabitos nisqanman chaymi tarikullachkan latamanta ankapa tiyanan waqtallampi achkallañam chay ukuman yaykuykusqankumantaqa manaña lluqsimurqakuñachu manataq yachakunchu chiqapta puniqa hayka kasqankutapas rimayllapim ninku suqta pachak runakunam chay ukuman yaykurqaku nispanku. Aprode Fiscalía ukupi kaqkunawan kuskanchakuykuspa qallaykullarqaku kaykunata chiqapchayta hinaspam kay iskay waranja pichqa watapi tariykullarqaku pampasqa ayakunata chay watakunapim karqa kay cuartelpi kaqkunapa bala kacharinanku uchkupata chaypitaqmi tariykullarqaniku hatun yanuna hornotapas chaypim riki kañasqaku llapa wañusqa ayakunata cuartelpi kaqkunapata mana yachakunchu chiqapta puni hayka runataya chaypi kañarqaku chaymi riki tarisqa karqa kay ollada nisqan uchkupatapi chaymi riki Anfasep ukupi kaqkunawan yuyaymanay karqa kaypia unanchasunchik qispichisunchik huk yuyarina hatun wasita nispa santuario nisqanta nispa chaynapi kay tukuy kaqkuna tukuy imapas sasachakuy pasasqakuna ama qunqarinapaq nispa aswanja mana allin yuyarinatam kay sasachakuy apamurqa ari wawqillaykuna kaynatam riki qallaykullarqa huk hatun wasi hispichinapaq ari chay wasi hispichiy munayqa qallarirqa chunka wata pasaq punchawpiraqmi kunanja uyarillasunchik Anfasep ukupi presidentapa rimapayawasqanchikta paymi riki mama Lidia Flores de Guamán paymi rimariwasunchik kikin siminwan kaykunamanta yaykuykamuy panichallay rimarillawayku. Muy buenos días, estamos en comunicación con doña Lidia Flores de Guamán, ella es presidenta de la Anfasep. Muy buenos días, mamá Lidia, bienvenida al programa Japa Jururu. Muy buenos días, gracias Japa Jururu. Muy bien, mamá Lidia. Justamente queríamos conversar. Estábamos nosotros comentando y estábamos también muy contentos porque este jueves 11 se ha hecho por fin realidad la colocación de la primera piedra para hacer el santuario de la memoria de la Hollada, justamente acá en nuestra localidad de Ayacucho. Coméntenos por favor por qué es importante esta obra, este espacio de memoria para las víctimas de la violencia política. Bueno, ari kunankay agosto tamiki kay primera piedra ari churay konko ari imapakmi importante kay organización Anfasep mi kay kunata ari ruaniko kunankay killatakma kachkan kay diyan kay afectado kunapa kay memoria kunapa
chinkaqkunapa wañuqkunapa y chaymanta chay Comisión de la Verdad kunapa llapa llampam chay kaykilla chaymi kaykuna ruwakuy karun kanankama kay ari kay anfasipmi maskarja niku llapa familiata chinkaqkunata wañuqkunata chaymi chay kay ullada nisqanpi ari tarikuranikuriki maskaspa manaña nunca rikuriptin manaña cuartelman apaykuruptin rikuriqchu ñataq aparamuqku maymantapas manaña rikuriqchu lluqsimuqchu pero maskaptikiqa paykunaqa nikuqkuriki terroristacha apan nispan ya chay terroristapas kaq ya iskaynin lawmanta ya kaykuna pasakunriki kay Ayacucho Perú llaqtanchikpi chaymi chay ullada nisqanpiriki tarikunikuriki chinkaqkunata wakinta pachak isqun cuerputariki almata llapa kañasqanta llapa cuerpo ampasqanta chaykunata y hornokunata ruwaykuspa kañasqaku chaykunata manaña tarisunñachu manaña kanqañachu chaymi ari chayta ñuqayku parlanakuykuspayku ruwarqaniku rimarirqaniku chay kay sitio yakachun santuariopaq memoriapaq kaynaña kay runa kaypi wañun kaynaña pampasqa maynatañataq tukusunchik imaynatañataq autoridadkunapas yanapawasunchik kay tarisqanchikta urquyta nispa mejor ya santuario kachun kaypi nispa chayta maskaykuraniku hinaptinmi ari kaychik kallay tiempo ya pero duraykun kay organización kasqaykum kimsa chunka isqunniq wataña tawa chunkamanña kayqa yaykuykun y chaymantañataq kay chay Comisión de la Verdad lluqsisqanñataq riki karun chunka isqunniyuqña wataña chay liykuna lluqsimusqan maskananchikpaq tarinanchikpaq investigación tarinanchikpaq chaykunam karqa ari chaymantañataqmi maskarqanikutaq kay chay tariruniku hinaspaykuñataq santuario kachun nispayku si kay sitiota huwayku santuariopaq kaypim llapa almayku familiayku tarikun kaypi ruwakuchun chaykuna nispayku maskaraniku chaypas chunka pichayuq watataña cumplikuykun chaypiñam kanan kay gobierno antes ruraykun sapa yaykuk autoridadkunam halacha mana ruwarqachu ni imatapas hinaptinmi ñuqaykupas maskaspayku avisdijaykuq kaniku ari nispanip pero kaytaqa tantutañam exigiykuraniku mas achkaña manaña kay anfasiplañachu institución kunatapas mañakunikuña hinaptin paykunapas ayudawankuña por ejemplo ayudawankuña comisión chuna comisip derechos humanos APRODE derechos humanos Centro Yula derechos humanos chay paykuna y hukunapas kana último taja misa concertación pas liuña autoridad kunapas defensoría kunapas wakinkuna huk institución kunapas yanapawankuña pero mas kay kurjaniku kaykunata imawan ari puntata karqa manaña autoridad kunanaptin unifikarqa paykunapas trabajarqaku hinaspan yanapaykuaraku imaku yachanaykupaq maskanaykupaq reclamanaykupaq hinaptinmi chaykunawanmi paykunapas yanapaykuaraku llapankumanta hinaptinmi ari rimaritapas yacharaniku rimaritapas maskaytapas y chaymi kunan kay chayraq kay complikurun kay nawan kay gobierno regional ruwapas ñakayta kay último unapiña ruraykun hinaptinmi kay ñuqaykupaq kara más importante kayman ñuqayku llapa familiayku tarinaykupaq llapa familiaykuta kaypi watumunaykupaq y kayman lliw imapas kaptin hamunaykupaq mana huklawpiqa kanmanchu porque chaypim llapa chinkaqkuna kachkan chay pampapi llapa chinkaqkuna manaña mastaqa urqunqakuñachu hinatin chaypi kachun nispaykum ari chayta tanto kay chunka pichayuq watantin haber maskaniku chayta chaynapiraq kunan aceptaykun chaynapi ima papel faltachkanaraq ichapas y pero ñayakunanja ña rikurinña kananja libriña maykunamanpas chaykunamanpas rinanpaq y ñuqaykupas libriña chaypi cruzniku kachkan chinkaqkunapas sutinkunawan wañuqkunapas sutinkunawan
tukuy llapan ñakachkan ima actividad ruaniku ima tamascaniku inaspayku chayman ya maschawan riniku chayman ya vigiliawan riniku chayman ya chay rumirianisqan watuniku llapallayku Todos Santos pipas riniku imaynan panteon tarinchik almakuna visitaq chaynam riniku llapallayku llapa familia huñunakuykuspayku institución kunawanpas riniku compañawanku Claro. chaymi ñuqaykupaq importante chay sitio ñuqaykupaqa chay ruwanaykupaq muy importante llapallan Perupaq entero nacionpaq nacional todopaqmi chay santuario kanja señores. Mamá Lidia, este santuario solamente va a albergar a las víctimas del caso, las personas que se han encontrado ahí en La Hollada, o va a servir para todas las víctimas de, como decías, de Ayacucho, del Perú. Bueno, llapallanpaqmi kanja, manam huklla llapaqchu. Llapañan may llaqtakunata kay Perú llaqta Ayacucho llaqta liw kachkan anexunkuna distritunkuna chaypi chinkaqkunapapas kanmanmi sapa llaqtapi distritukunapipas pero palun rimanham llapallan llaqtakunapi kay llapallan llaqtapa sutin kanqa sutin llapallan llaqtapa maykunapi imapas pasakusqan manam huk llapaqchu kanqa interun Perú llaqtapas interun mundupas y yachanankupaq liw halachi yachanankupaq huklaw llaqtakunapipas wakin autoridadkuna ruwanmankum llapa chinkachikuqkuna ruwanmankum reclamaspan pero kayqa kanqa interun mundupa halachapan plasmanja nisqan rimay kanqa rimanja sutin may llaqtapi chinkasqan may llaqtapi imakuna pasasqan chaykunaka rimanjam manam huk llapaqchu kanqa hatun santuarium kay kanqa punta organización y punta santuarium kay kanqa llapallanpa manam huk llapaqchu interun llaqtapi miki kay Perú llaqtapi sufrinchik paykunapa sutinkunapas rimanjam kanjam parte. En ese sentido, Mamá Lidia, quería preguntarle por qué es importante hablar sobre la memoria, ¿no? ¿Por qué es importante conocer la historia, lo que ha pasado en esos 20 años de violencia que hemos pasado los peruanos, las peruanas, sobre todo los ayacuchanos, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve en todo caso hablar sobre memoria? ¿Para qué sirven estos espacios como La Hollada que se están justamente ahora iniciando los trabajos? Bueno, importante imapaja interum Perú pillapanuna yachanampa interum nación internacional kunapi yachanankupaq y chaymanta importante taja kay pillapa kachkin chayta yachanqaku llapañan qhipahamuq wawakunapas qhipahamuq willkakunapas yachanqaku chaypi kasqanta chay sitiopi puni kachkan chay pampasqa puni ruwansunchik entonces paqmi chay importante imakunataq pasawaranchik Ayacuchupi imakunataq por ejemplo pasakurqa kay Perú interum Perupi may llaqtakunapipas por ejemplo kanan kay Huantapi Culluchacapi kay Vinchuspi hasta Sucuspi hayka runatataq imapas pasakura chaykunapi y chaykunam chay rimay kanja chaykunapi rimarinja chaykunapaqmi importante yachananchikpaq yachanqaku imana nunca huk patatapas kutirinanpa quizá mana imata yachaspanqa pinsanqaku imachiki kayqa karqa nispa ninqaku chay sutin kanja mana nunca huk patatapas kutirinanpa mana nunca kay punta kay ñuqanchik kay vidapi sufrisqanchik hinata sufrinqakuchu chay qhipahamuqkuna hinaspan paykuna yachanqaku estudiayta yachanqaku tukuyta hinaspankuqa yachanqakuña defendikuyta yachanqakuña mana imakunapas kananpaq chaykunapaqmi kay importante llapallan llaqtakunapaqpas autoridadkunapaqpas y mana yachaq kichwa hablante kanchik chay kay kichwa hablante pues ñuqanchikpi pasaruanchik hinaptinqa ukullanchikpi umallanchikpi kachkin imapas pasawasanchik chay historianchikkuna kanja riki chaypi testimonionchikkuna riki interum llaqtapi pasakusqankunata pasawasqanchikta imakunapas ruwasqanchikta imaynanpitaq kaykunata tariruranchik kay santuario kaypi kananpaq chaykunapas kanja chaypi wañuqkunapa enterarayachkan pamparayachkan chaymi chay sitiopi chaykuna lliw halacha rimarinqa rimay kanja liu sutinkuna imakunapas chaypaqmi chay santuario de la Hollada kanja interum yachanampa. Mamá Lidia, igualmente creo
que tiene que ser necesario que en este santuario, además, en estos espacios de memoria, también se pueda hablar y conocer la historia de las organizaciones de familiares, como el caso de ANFACEP. Se tiene que hablar también el papel que han cumplido ustedes como mujeres campesinas, como mujeres ayacuchanas, ¿no? En ese sentido, en esta lucha por la verdad, por la justicia, por la memoria, por la reparación, las mujeres pues han cumplido un papel importante, ¿no es así? Nos recordamos mucho de Mamá Angélica, la fundadora de ANFACEP. ¿Qué piensa sobre esto, Mamá Lidia? Ari, chaykunam kanja, porque imanasqa kay familia chinkasan hawamiki kay maskaniko. Chinkasan hawamiki, por ejemplo, Mama Angélica puwawanta aparun. Mana tarinchu hasta kanankama. Chaymiki chay maskaniko, verdata, justiciata, memoriata, reparación dignata, llapallanta maskaniko. Kay organización mas hallaykuraniko 83 manta Mascaita, Jalachata. En Aspaico kunan cumpli kachkaniko 39 años hasta 40 man yaikuikunico. Chayna watantin intero maskaniko, en Aspatarinico, kay reclamas haikuta cumpli kichkaniko. Warmi kunalla mascaranico, warmi kunalla kicho hablanti, kayna runa simirimako. Ayon abis atiranginico humanapas, unitapas ruanta atiranico humanapas, pero karhatah chaykuna perikurir hatah yana pakukuna unikikuna karha chaykuna gracias paykunatapas agradecikunikum paykunawan ason peor mas llaqtakuna rispan paykunaña chaykunata yachamun chaynata reclamachkaptipun ari kay comisión de la verdad pasriki rikuri kamun comisión de la verdad chaykuna reclamas haykupi marchakunawan limakunapi tukuyta ruraptiko kaya pichu wamangallaqta llapichu mascaraniku manam lima kuna tres canico uklaw kuna mampas haya kamu pingris canico testimonio ikuwan chay kuna willapo y chay kuna wangmi kay ari ato santuario kanja chay mi liu paruna para importante Mama Angélica descanso en paz wañuku reclamachkaspan kay kunata kay santuario kunapi purichkaptiku wañuku y chay na chikili wakin wañuku sonjik Wanyu pusah reclamas kuna inapting pita reclamanja. Pi chay parmi wawa kuna kachkan, chay parmi chay pidihasah kuriki. Llapallan kay organización hallaris haykumanta, ima kuna ruas haykuta, ima kuna wantah kay tarikun ima kunapas. Ima kuna wantah kanan instante abis huku napas primera piedrata ruaykun kunya hallaykun kuchay primera piedrata kay santuario sutío la ullada. Chay ñuqaykupa huk tanto importante chayta hallaykuni hinaptinqa huk poco alegriña kaniku ña chay santuarionchi kanjaña ña chaypi ña seguruña llapallan mundupa llapallan llaqtapaq yachananpaq mana ya hukpipas amaña chayna kananpaq niniku mana nuncaña amaña chaykuna kachunchu hinaptin chaykuna rimarichun chaypi chaypaqmi chay santuarioyku ñuqaykupaq importante liu runapaq mana ñuqayku organización llapaqchu ñuqayku llapallanpaqmi reclamaniku llapallan enterun llaqtapi kaqpaq manam nigo ANFACEP llapaqchu ANFACEP puriniku ñam payayarunikuña wakinniku chinkarunikuña wakinnikum ari ancianaña tiyachkanku ari chaykunatapas mam kay ANFACEP dijanikuchu imaynan pikpaykunawan purinaniku chayman hinan paykunatapas yuyachkaniku ñuqayku watunakuchkaniku ñuqayku pero manaña autoridad ayudawachkankuchu manaña imapaqpas jurankuchu inaptinpas ñuqaykum imaynata ruraspaykupas chay susyaykuta chay puriq masiykuta maskaq masiykuta yuyaniku chayna kanman enterun llaqtapi enterun llaqtakunapi imakunataq pasakuchkan kay Piru llaqtanchik chaykuna kanman hinaptin chayna santuariokunapas kanman chay memoriakuna chay llaqtapi chay distritupi pasakuskan memoriata llapa autoridadkuna ruranman autoridadkuna kaynaña ley kachkan hinachkaptin ña paykuna aprovechanmankuña chay rurayta lluqsinankupaq uyaykuqkunapas y llapa sociakuna llapa familiakuna chinkachikuqkuna llapa familianchita ama junqasunchu manam junqasunchu paymi ayudawasunchik chinkaqkuna almanchikuna por eso reclamasunchik. Muy bien, Mamá Lidia. Finalmente,
¿Cómo está la situación del santuario? ¿El presupuesto está garantizado? ¿En cuánto tiempo se va a construir y acabar este santuario? ¿Para cuándo estaría listo, Mamá Lidia? Bueno, kay santuario ta reclamat que julio ricachanya estado como canchaya tawachunka millón miskan kach tawachunka iskaini ho china millón kuna kachin kanan halay kuchkan chay pichka millón iswan pichka millón iswan halay kuchkan kay gobierno chay julio rita gastachkan y kanan kay lluqsikurun hanya kanan autoridad kay killa kun hinallanya faltachkan minusllanya inaptin halyuqsiru kun hakunya kay tawakilla hinallanya inaptin hukruwananpaq dehay nispay kuñuhayku reclamachkaniko hukruwachun sigichun ama sayachunchu sigichun chay trabajo sigichun chay santuario watapaq kachkan chunka millón ta dejachkani nispa niykuwanku ya chaykunawanchiki y chaymanta huk autoridad kuna taps insistisaqku chay siginanpaq huklaw país kunata mañakunaykupaq mañakuchunku como autoridad kay santuariopaq y ñuqaykupas como organización mañakusaqku pikunatapas chaykunawanmi kay santuariota rurasun y chaypim yachasunchik llapa wawanchikkuna chaypim yachanqaku llapa ñitunchikkunapas lliw halacha chay ruwasqanchita pikuna ruwasqan maykuna ruwasqankunapas ukanqam chaypi ima organización kunataq yanapakurqa pikunataq kayta ruwaykurqa chaykunapas chaypim rimanqam sutinku quizá imapas pasaruaptinchik kay pandemiatapas pasarunchik tanto reclamachkaptiyku chay allpakunaman imatañama mana ruwanikuchu kay anfasip llapa llaqta runakuna uyarikuychik willakunicuchu ima piñanama mana trabajanikuchu ruwanikuchu a pesar kachkaniku ñuqayku kayna kichu hablante yachanikuchu ni escribita ni castellano allin rimaytapas yachanikuchu pero reclamaniku hina chaynata hayaykachakuspayku limakunata riniku Así es. Naypapipas reclamaniku Así es, pero mamá. hinam chayna siginqa reclamakuy chaymi chay llaqtakunapipas kanman chaynakuna chaytan Así es. pinsani ñuqayku kay organizacionpi mana ñuqallachu junta directivapipas ñuqayku pinsaniku imatataq ruwasunchik kaypaq imatataq parlasunchik kaypaq nispaykum rimanakuniku hinaspaykum imatapas ruwaniku. Muy bien, Mamá Lidia. Bueno, finalmente se va a cumplir casi 40 años del inicio de la violencia, Mamá Lidia, donde cuando Sendero, digamos, inició estas acciones de violencia y declaró la guerra al Estado, ¿no? Al Estado peruano. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar en el Perú, Mamá Lidia, para que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Porque vemos todavía los que tenemos la oportunidad de visitar a las comunidades, ¿no? De haber visto inclusive el tema de la pandemia, todavía pues hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, todavía los peruanos seguimos peleándonos entre nosotros. Actualmente inclusive el Estado es un desorden absoluto, con peleas entre los poderes, ¿no? Siguen la injusticia, no hay un poder judicial que garantice nuestros derechos, hay todo esto todavía, Mamá Lidia. Entonces hay la posibilidad de que todavía pues haya grupos, hay personas que dicen que la democracia, los derechos humanos no sirve para nada, ¿no? Sino a través de la violencia habría que cambiar estas cosas en el país. ¿Qué piensa usted sobre eso, Mamá Lidia? Ari, kay derechos humanos ta mana punta te yacharanchikchu liu. Punta tanya kashaña derechos humanos. Mana chay piñujanchik rimarita atiranchichu hinaptin riki chaykunata kayta violan riki kay ruwaqkuna kay maltrato ruwaqninchikuna tanto kay estado manta y tanto kay nakunapas terrorista kunapas kay lado manta girata hina hapikuspa inocente runata llaqtakunaman muyuykuspan chayta chayaykuspan liu rimarirunku hinaspan ñataq wañuykachiwanchik liu llapa familianchik kitaykuwanchik liu halach kidaq kaq reclamachkanchik chaykuna mana kananpaqmi ñuqayku kay santuariotam niku chay amaña kachunñachu patata yachachunku ñay intirun paískunapi uyarichunku ñaya chaykunata ya willakusunchik huklawkunamanpas willakusunchik puñunakuykuspa
autoridadkunapas ñayachasqanmantaqa paykunapas nanachikuytaña dibin chay llaqtanpi llapa comunidadninkunata llaqta masinkunata defendiytaña atinman riki pay defendinmanña amachiña chaykuna pasakunanpaq chay llaqtakunapi lliw rimanakuykunata ruwaspanku chayta ruranmanku hinaptin manaña huk pata kutirinanpaq manaña huk pata uyarinanchikpaq manaña chay wawanchikkuna uyarinanpaq ari chaymi kay santuario kay Ayacuchupi kanjariki hatun santuario chaykunaman hamuspanchiki chaykunapi kanja rimarinja parlarinja. Pero igual, mamá Lidia, también digamos en las comunidades sigue habiendo pobreza, sigue habiendo hambre, todavía no se arregla el tema de la educación, el tema por lo menos de la atención médica, todas esas cosas que dieron origen a la violencia en el Perú. No ha cambiado mucho, que digamos, a pesar de que ha pasado casi 40 años, ¿no? ¿Qué piensan FASEP sobre eso, mamá Lidia? Ari, chaykunatapas reclamanikum, reclamanikum. Kachun kay llaqtakunapi, desplazadukuna a ver, huklaw llaqtakunaman ripukunku. Chay familiankota chinkay kachin, familiankota pamparunku, ladunkupi wañuy kachin. Ladung kumanta urjuykamus pa aparamunku kuastilman y ladung kupi wakinta lliwhuñuykuspan pamparun wañurachinku kañarunku llapa wawantinkunata llapa familiantinkunata hinatin puchuk kaqllaña chay llaqtakunapi kan chaykunapaq ayudata estado hunman estaduta mañakusunchik llapallanchik mañanikum chaykunata chay lluqsimun saludkunapaq wasikunapaq estudiopaq pero mana complicuchkanchu a ver complikunkuchu paykuna kanchu unquptinchik wakcharunapaq kichwa hablantirunapaq kanchu imapas verdata justiciata mas kanchik verdapas kanchu justiciapas kanchu verdata lintuta tarinchikña wakin chay ruwaqkunata chaykunapas chay wañuchikninchikkunata chahay chay abimaylapas cárcelpi tiyaspan wañurunña chay wakinkuna purichkankuraq chaykunamantapas cuidakunaya chaykunamanpas amaya kaynakunata yachasqaspa fácilmenteqa mitikurunachu mana chaykunata yachasunchik kunanjariki ñam liykuna lluqsiramunña hinaptinqa cuidakunaña riki chaykunata defendiwananchikpaq riki autoridadkunaman hapipakuni autoridadkunapas llaqtanta cuidanan riki y estaduta mañakunchik chay llaqtakunapipas allin imapas kananpaq chay hospital kunapi llapallan chay posta kunapi chaykunatapas shuraspan chay afectado kunata ayudananpaq chay afectado kunaman imapas naykun kanan instante mana kanchu imapas kay pobrezaman kay pandemiawan yaykurunchik chaykunapaqpas chay ari wakin yahachik chaskikuchkankuña chay 65 ta chaywan ayudakunankupaq chaychawan ayudakunkuchik wakin ancianukuna wakin desplazadokunapas maykunapipas wakin hamanata wasinpas kanchu kañarunku hinaptinpas huklawkunapi huklaw llaqtakunaman muyurispa kachkanku llaqtanchikman kutikuptinchik autoridadkuna yanapawachuwan chay wasichallanchipipas estaduta mañanchik hinaptinpas tukuy papelkunata mañakun chaykunatapas reclamananchik kachkanraq reclamananchik manam halachachu tukuruchkan reclamasunraqmi chaytapas puwasunchik chay estado wasillanchiktapas ruwapuwasunchik chaypi yachananchikpaq unquptinchik hampichiwananchikpaq wawanchikkuna educationninta willkanchikkunaña paykunaña mirisinman chaykunata wakin manaña estudianñachu chaykunatapas mañakunchikmi kachkanmi chaykunapas solo faltan reclamananchik masta seguina manam niptinpas ama dejasunchikchu ya manam niramunña manam wasiyuqkuñam kananja kanku manam wasita quyumanñachu nispa nichkankuña wasiyuqkunaman manañam halay chanaqchakunallamanñam nis pero reclamasunchik kanjam reclamasunchik chay estaduta reclamasunchik chay saludninchikta reclamasunchik wawanchikkuna chay willkanchikkunapi estudiananpaq reclamasunchik tukuy mañasqanchikta kasunchik ñuqanchik sumaq reconocisqa especial afectadokuna reconocisqa kasunchik chaykunata reclamasunchik llapallan llaqta runakuna llapallaykichik rimanakuspa maykunamanpas partisunchik chay palabrakunata chay rimaykunata partisunchik yachanankupaq reclamananchikpaq rimanakusunchik
rimanakuspami comprendinakusunchik, rimanakuspami yachasunchik, mana rimanakuspaqa huklla yachaspaqa manam yachasunchu. Autoridad ninchitapas sapa llaqtapi hayaykachashunchik, kaykunatam nisitaniku reclamapuayku niptin paykunapas reclamachun. Chaykunapaqmi ñuqanchik especialmente kanchik organizador reclamananchikpaq y chaykunatam ñuqanchik estadumanta nisitanchik reclamasunchik timinchita masta kicharisunchik. Amaña manchakuy kachunñachu, mana manchakunchiñachu, chay manchakuyninchi tukurunñam. Pero nanayninchik hinallaraq ukunchikpi, nanayninchik kachkan, dolorninchik kachkan, familianchik apasqanmanta, chinkachisqanmanta, wañuchisqanmanta, ñawiki hawasqan chayllata hawachkanchik. Imam ruwasqanta chaylla sunqunchipi kachkan. Rimayta munatinchikqa ay mismuñam yaqa escribisqa hinaña rimayta qallaykunchik, mana samaykuspa. Manam ñuqanchipaq kanchu, pobrepaq ni justicia, ni verdad. Chayta sigisunchik, chaykunata mañasunchik, wakinmi chay culpablikuna wañuqurunqaña, wakin unquchkan, wakin chinkarun, wakin lukuyaron. Chaynakuna hinaptin kanchu ñuqanchipa justicia, chay culpablikunata mana allinta detencionman churankuchu. Hinaptin estado fiscalkunapas imakunapas pagaykunku como suelduyuq, hinaptin chaykunawan mana ñuqanchipaq kanchu chay. Pero sigisunchik, mana dejasunchu, sigisunchik, maykamapas sigisunchik, wañuruspanchikmi dejasunchik. Y chaynam ñuqaykupa opinión, y ñuqapam chayna, ñuqapa hasta mientras kawsanaykama purisa. Imayna mama Angélica, puris hampi pay ripukun, dijaykun, camino kuchasqata chaytam hatichkaniku, chaytam ruwasunchik, y pay hinam ñuqanchikpas chay tayta Dios rikuqaptinchiña dijaykusunchik. Maykamapas sigusunchik, kanham. Reclamaspanchikmi tarisun, mana reclamaspaqa tarisunchu. Chaynata nikichikman señoras llapa chinkachikuqkuna sapa llaqtapi kaqkuna chayta rurasunchik, ama dejasunchikchu. Ni autoridad ninchitapas sirviwananchikpaqmi yayku, paytapas exigisunchik, imam nisqanchita ruwachun, imam tam ñuqanchik nisitanchik chayta reclamasunchik, rimariptinchikqa paykunapas ruranqam, autoridadkunapas mana exigiptinchikqa manam ruwanqakuchu. Y chaymi kunan kay santuarionchipaqpas llapallanchik, yanapawayku enterunmanta, reclamayta, rimarita, chay hispichun chay santuario ruwakuchunña apurawman, chay santuario paq munaniku kayta wakta, chaynata llapallanchik, yanapanakusunchik, rimanakusunchik, hinaptinmi kanja chay santuarionchik llapanchik llaqtapaq manam wakha hukmi huklaw llaqtacham nisunchikchu, chayqa kanja enterun llaqtapaq, enterun mundupaq, enterun paispaq. Lliwmantam hamunqa chaypi sutikuna, llaqtanchikpi kaptinpas chaypipas rimanqam, chaypipas kanqam, chaymi chay hatun santuarionchik kanja llaqta masiykuna, runa masiykuna, afectadokuna, desplazadokuna, huklawkunapi kaqkunapas rimarimuychik maykunamantapas hinaptin kachun sapa llaqtanchikpi chay reclamonchikuna kachun. Chayta ñuqa rimariman señores kay mañaka parlaq masi kay programa hapaq ruru. Chihapta puniqa punchawmi pisirullanña. Rimapayawasqanchikqa achkallañam. Chaynaqa hamkunaya suyallawankiku. Hamuq patachay punchawpichiki kutiriykamuspayku. Kaykunamanta rimarichkasqaykiku tayta Doctor Ernesto Ambiapiwan. Allinpiqa allin rimakuypiqa ñam ripukullachkanikuña. Puntariqpiqa manata qunqaykullanikuchu rimapayaykuyta, hinaspa hatunchaykuyta, kulluchakapi kaq wawqi paninchikunata. Kunan domingo hinaspa pajarin lunes punchaw, paykuna huktawan puntaman aparikuchkanku. Kay comunidad kulluchaka qispisqan punchawninkuta. Chaytam yuyay manarinku, patronanku mamacha asuntantakama. Hinaspataq nillawanchik kachkanqam riki hatunchaykuna kay ruray ukupi. Hinaspataq kachkanqataq toro pukllaypas ñawpa llaqtamanta apamusqawan. Rimapayamullaykikutaq familia ñawpa escola hamkunam riki
kunan watapaq karguyuq kachkasqankichik. Punchawniykuta churaykullaspaykuchiriki hamkunawan ichapas kuskanchakuykullayman. Kay killinchituqa pasakullanñam hamuq patachay punchawkamaña. Apukuna hinaspa Pachamama hinallaraq ñuqanchikwan kuskanchakuptin.